Good evening everyone. I am principal of the Bright College of Nursing in Magadi Road. I am very proud to say all our students the part of the Florence Nightingale Award. I am giving so much of thanks to our chairman Dr. Rajiv Roy sir. Yes, he can talk to our students. They will feel so happy being here. Please Jessica. Thank you. My name is Jessica and we are very glad that we get to participate in this award ceremony, as we can see many dignitaries speaking about it, and also the persons, the nurses who served our nation or served during COVID time, they were getting award from the Honorable Chief Minister, and so it is very much motivating and inspiring us that we will do best in our field and we will one day be awarded in that way if we give our best. So great opportunity. Thank you everyone, and thank you Chairman sir for providing us this opportunity that we came here and we attended this ceremony, and also thank you our principal, respected principal Busy ma'am, that we got this opportunity to come to Vidhan Sabha and Soda and then attended this ceremony. Thank you. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಐ ಮುದಲಿಯಪ್ಪನ್, ಏನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.